الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة
ولم يخش إلا الله. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں. نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورۃ رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، برائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود السلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین دی قرآن دے اندروں دو مختلف مقامات تو دو آیت کریمہ تو احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے مساجد دا تذکرہ فرمایا. پہلی آیت کریمہ سورۃ توبہ دے اندروں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ پاک فرمان دے نے بے شک او لوگ جڑے مساجد نو تعمیر کر دے نے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لے آندے نے اللہ تے اور آخرت دے دن تے، اور نماز نو قائم کرنے والے نے، اور زکوٰۃ دین والے نے، اور اللہ دے کولو ڈرن والے نے. دوسری آیت کریمہ سورۃ النور دے اندروں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ پاک فرمان دے نے بے شک مسجداں اللہ واسطے نے، انہاں مساجد دے اندر اللہ تو علاوہ کسی ہور نو نہ پکارو. حضرات عزیز وقار، انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر مساجد دی فضیلت دے حوالے دے نال، مساجد دے نال محبت اور مساجد دے آداب دے حوالے دے نال چند ایک احادیث نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندروں ذکر کراں گا.
اور چند ایک آیات رب العالمین دے قرآن دے اندروں ذکر کرانگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس نے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کائنات دے اندر سب تو عمدہ اور اعلیٰ فضیلت والی جیڑی جگہ ہے وہ مسجداں نے، اور کائنات دے اندر سب تو بریاں چیزاں جگہ دے اندروں بازار کائنات دی سب تو بری جگہ ہے۔ لہٰذا انسان ہمیشہ اپنے واسطے ہمیشہ تو ہی اچھی چیز پسند کرتا رہا، اور یقیناً اس معاملے دے اندر بھی انسان اچھی چیز نو ہی پسند کرے گا، مساجد دے نال محبت کرنے والا ہوئے گا، کیونکہ کائنات دے اندر جتنے بھی مذاہب موجود نے، جتنے بھی مذہب موجود نے، ہر مذہب دی کوئی نہ کوئی عبادت گاہ ہویا کر دیے۔ مسلمان جڑا مذہب دین اسلام جس دے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک سب تو جو پسندیدہ جڑا دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس دی عبادت دی جگہ مساجد نے، جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ فرما دینے مساجد اللہ واسطے نے، انہاں مسجداں دے اندر اللہ تو علاوہ کسی ہور نو پکاریا نہ جائے۔ جڑا بندہ مساجد دے نال محبت کر دے، اللہ پاک قیامت والے دن اس نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، آسمان دا سورج بالکل زمین دے قریب کر دیتا جائے گا، سورج دے قریب ہون دی وجہ تو یہ زمین تپش دے نال سرخ ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گرمی دا ایسا عالم ہوئے گا، دور دور تک نہ کوئی سایہ نظر آئے گا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ رب العالمین اس دن 7 قسم دے لوگانوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک 7 قسم دے لوگانوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اینا 7 قسم دے لوگاں دے اندروں ایک بندہ او بھی ہوئے گا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جیڑا بندہ جس دی مسجد دے نال محبت ہوئے گی، جیڑا مسجد دے نال پیار کرن والا ہوئے گا۔ انسان جس چیز دے نال محبت کردہ ہے اس دی دلی تمنا اور خواہش ہویا کر دیے کہ بندہ ہمیشہ جس چیز دے نال محبت کردہ ہے اس نو اپنے قریب رکھے۔ آئیے جیڑا بندہ مسجد دے نال محبت کرن والا ہے ہمیشہ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ وقت مسجد دے اندر گزار لوا، جس وقت مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئے بندہ اپنے کاروبار نو اپنے کام کاج نو چھڑ کے مسجد دے اندر آ جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی اسے بات دا حکم دیتا ہے کہ جس وقت مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جائے اپنی دنیا دی ہر ضروریات نو چھڑ کے مسجد دی طرف آ جاؤ، مسجد دے اندر آ کے اللہ دے سامنے اپنے سر نو جھکا لو، مسجد دے اندر آ کے اللہ دے سامنے نماز نو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور صبح اور شام دے وقت مسجد دے اندر آنا، اس دے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ رات دے اندھیرے دے اندر مسجد دا رخ کردا ہے، رات دے اندھیرے دے اندر صبح فجر دا وقت ہوئے یا رات نماز عشاء دا وقت ہوئے، بندہ اپنے جس وقت مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جائے، اپنی ہر ضروریات نو ترک کر کے اندھیرے دے اندر مسجد دے اندر آئے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ پاک اس دا اندھیرے دے اندر مسجد دے اندر آن دی وجہ تو اللہ پاک قیامت والے دن اس نو نور عطا فرما دیں گے۔ مسجد دے اندر آنا، با جماعت نماز ادا کرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد دے اندر آ کے امام دی اقتداء دے اندر با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے نو 27 درجے تک ثواب عطا کر دیندے نے۔ ایک نماز دے بدلے 27 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اور رب العالمین نے قرآن دے اندر کی اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو نماز نو قائم کرن والے بن جاؤ، زکوٰۃ نو ادا کرن والے بن جاؤ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرن والے بن جاؤ، یعنی با جماعت نماز ادا کرن والے بن جاؤ۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس وقت مدینے دے اندر نماز دا وقت ہو جائے، جس وقت نماز دا وقت ہو جائے، میں کسے بندے نو اپنے کسے صحابی نو حکم دیا اے مسجد دے اندر اذان کہے، جس وقت اذان ہو جائے صحابہ نو کہاں لکڑیاں کٹھیاں کرنیاں شروع کر دیں، لکڑیاں کٹھیاں کر دیتیاں جان، اور ایک صحابی نو میں کہاں کہ وہ مصلی امامت تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، امامت کروائے، جماعت کروائے، اور اولا کران دے اندر محبوب پیغمبر نے فرمایا آگ لگا دیاں جڑا کران دے اندروں لوگ اذان سن کے نماز پڑھنے سے مسجد دے اندر نہیں آندے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مینوں انہاں چھوٹیاں بچیاں دا، عورتاں دا، بزرگ اور بیماراں دا فکر نہ ہوئے تے میں بڑی دیر دی انہاں کرانوں اگ لگا دیندا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکھاں تو نبینے نے نظر نہیں آندا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھن لگے اللہ دے پیغمبر جی کیا میں فجر اور عشاء دی نماز اپنے گھر دے اندر نہ ادا کر لیا کراں؟ آقا فرماندے نے کیوں؟ کہن لگے اللہ دے پیغمبر رات اندھیرے دے اندر، دن دے اندر بھی آنا مشکل ہے لیکن رات اندھیرا ہو جاندہ ہے، نظر منو ویسے نہیں آندا، تے کیا میں نماز گھر دے اندر نہ پڑھ لیا کراں؟ تے محبوب پیغمبر فرماندے نے من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاة له الا عذر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کیا تانو اذان دی آواز سن دیے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرمان دینے اے اللہ دے پیغمبر جی اذان دی آواز میرے کنہ دی اندر آن دیے، جس وقت مسجد دی اندر اللہ اکبر دی صدا نو بلند کیتا جاندہ ہے، جس وقت مسجد دی اندر مؤذن اذان کہندہ ہے، اے اللہ دے پیغمبر جی یہ آواز میرے کنہ دی اندر آن دیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ۔ اے عبداللہ بن مکتوم تیرے واسطے اجازت نہیں کہ تو کر دے اندر نماز ادا کرے، کسی واسطے یہ بات جائز نہیں کہ جس بندے نو اذان سن دی ہوئے، جس بندے دے کنہ دے اندر اللہ اکبر دی صدا پلاندی ہوئے، اے بندہ اپنے کر دے اندر نماز ادا کرے۔ آقا فرما دینے فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، بغیر عذر تو کر دے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ فرض نماز
مسجد دے اندر آ کے ادا کرنا ہوئے گی. کسی بھی حالت دے اندر شرعی عذر کیے انسان بیمار ہے چل پھر نہیں سکتا, یا کوئی ایسی موذی مرض دے اندر لاحق ہے جڑی دوسرے نو پھیل جائے گی, یا اتنا لاغر اور کمزور ہو چکیا ہے چل کے مسجد دے اندر نہیں آ سکتا, اس وقت بندہ گھر دے اندر نماز ادا کرے گا. ویسے کسی صورت دے اندر مسجد دے اندر نماز ادا کرن تو اجازت نہیں ملی کہ بندہ گھر دے اندر جا کے نماز ادا کرے. اگر نبی نے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیتی کہ اپنے گھر دے اندر نماز ادا کر, تے اللہ پاک نے سانوں تے اکھاں جیسی نعمت تو نواز دیتا, اسی پھر کس طرح اپنے گھر دے اندر فرض نماز نو پڑھاں گے. فرض نماز واسطے مسجد دے اندر آنا لازم اور ضروری ہے. جڑا بندہ فرض نماز با جماعت نہیں ادا کرتا, آقا علیہ السلام نے اے دے واسطے وعید بیان فرمائی ہے. آقا فرماندے نے اس بندے نو جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے گا. مسجد دے اندر آنا, مسجد آداب دا خیال کرنا, خصوصاً مسجد دی صفائی دے حوالے دے نال اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, سنن ابو داؤد کے اندر روایت نقل ہے, ام المؤمنین اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے, قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وَإِن تَنَزَّفَ وَتَطَيَّبَ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے محلیاں دے اندر مساجد نو تعمیر کرو, اپنے محلیاں دے اندر مساجد نو بناؤ. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تَنَزَّفَ وَتَطَيَّبَ. آقا علیہ السلام فرماندے نے مساجد نو بنان تو بعد انہاں دی صفائی دا خیال کریا کرو, انہاں دے اندر خوشبودہ اہتمام کریا کرو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد دی صفائی کردا ہے اس دا کتنا بڑا انعام اور اجر ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے, جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے, فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد ما اشہد له بالایمان. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جیڑا مسجد دے اندروں ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیندا ہے, مسجد ساری دی صفائی دور دی بات ہے, مسجد دے اندر کوئی چھوٹا جا تنکا پیا ہے, کوئی چھوٹا جا کچرا, کوئی کاغذ دا ٹکڑا پیا ہے تے اس نو اٹھاندا ہے, اٹھا کے باہر پھینک دیندا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اس دے ایمان دی گواہی دے دیو مومن بندہ کیڑا ہے جس دے اللہ پاک نے جنت نو لازم قرار دے دیتا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا مسجد دے اندروں ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینک دے, مسجد دی صفائی دا اتنا اہتمام کر دے, آقا فرماندے نے اس دے ایمان دی گواہی دے دیو کہ بندہ مومن ہے, اور جڑا مومن ہے وہ یقیناً جنتی بندہ ہے. اور جڑا بندہ ساری مسجد دی صفائی کرنے والا ہے اس نے اللہ پاک کتنا اجر و ثواب عطا کرنگے. مسجد نبوی دے اندر ایک کالے جے رنگ دی ضعیف العمر عورت جڑی ہے, یہ روزانہ صبح تہجد تو پہلے نمازیاں دے آن تو پہلے انہیں مسجد دی صفائی کرنی, صاف مسجد نو کر کے انہیں چلے جانا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھیا کہ مسجد دی صفائی نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ پاک ہر انسان کو توفیق نہیں عطا فرمان دے کہ ہر بندہ مسجد کی صفائی کرنے والا ہوئے. اللہ پاک اپنے خاص بندیاں دے اے رحمت اے فضل اور کرم فرمان دے نے کہ جنہ دے کولو جنہ نو اے سعادت عطا فرما دے نے کہ وہ مسجد کی صفائی کرنے والے بن جاندے نے. آقا علیہ السلام نے دیکھیا کہ آج مسجد کی صفائی نہیں ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے نے محبوب پیغمبر فرمان لگے اے میرے صحابہ کی گل جو عورت مسجد کے اندر نہیں آئی جڑی روزانہ مسجد کی صفائی کر دی سی. تو صحابہ کرام فرمان لگے اللہ دے پیغمبر او تے رات انتقال کر گئی, اسی رات دے اندھیرے دے اندر اس دی نماز جنازہ ادا کیتی اور اس نو دفنا دیتا.
محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے افلا کنتم اذا تمونی، اے میرے صحابہ تسی مینوں کیوں نہ دسیا؟ صحابہ کرام فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی اسی سوچیا کہ ایک عام جی عورت انتقال کر گئی، اس نو غسل دے کے اس دی نماز جنازہ پڑھ کے اس نو دفن کر دیتا۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے اے میرے صحابہ یہ کوئی عام عورت نہیں، اللہ دے ہاں اس دا بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرمان لگے دلونی علی قبرہا، اے اللہ دے پیغمبر جی اللہ دے پیغمبر فرمان لگے اے میرے صحابہ مینو اس دی قبر تے لے چلو، اور آقا علیہ السلام نے اس دی قبر تے جا کے نماز جنازہ ادا کی تھی۔ کتنا بڑا اجر ہوئے گا کہ محبوب پیغمبر نے خود جا کے اس قبر تے دعا فرمائی، اور کتنا بڑا اعزاز ہوئے گا کہ جس قبر تے محبوب پیغمبر مغفرت دی دعا فرما دیں، جس دی مغفرت دی سفارش اللہ پاک دے حبیب پیغمبر دنیا دے اندر ہی فرما دیں، کتنا بڑا اجر ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام اس دی قبر تے گئے اور جا کے نماز جنازہ نو ادا فرمایا، دعا فرمائی۔ کوشش کریا کرو کہ مسجد دے اندر آ کے عاجزی اور انکساری دے نال مسجد دی صفائی کریا کرو۔ اللہ دا اتنا بڑا انعام اور اعزاز ہے کہ اللہ پاک اپنے چند مخصوص بندیاں نو ہی اس انعام تو نواز دینے، اللہ پاک انہاں دے کولوں مسجد دی صفائی دا کام لے لیندے۔ مسجد دے اندر جس وقت آؤ اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے کوشش کرو کہ غسل کر کے آؤ۔ صرف نماز جمعہ واسطے نہیں حکم، بلکہ ہر نماز دے وقت انسان اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے صاف ستھرا ہو کے مسجد دے اندر آئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرما دینے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے واضح الفاظ دے اندر اعلان فرما دیتا، اے آدم دے اولاد، یا بنی آدم، اے آدم دے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جس وقت مسجد دے اندر آؤ خوب زیب تن ہو کے مسجد دے اندر آیا کرو، کوشش کریا کرو اچھا لباس پہنیا ہوئے، صاف ستھرا لباس پہنیا ہوئے، خوشبو لگائی ہوئے مسجد دے اندر آ کے نماز نو ادا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین دے بارے محبوب پیغمبر فرمان دینے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت نے اور اللہ پاک خوبصورتی نو پسند کرنے والے نے۔ اللہ پاک خود بھی خوبصورت نے اور اللہ پاک خوبصورتی نو پسند کرنے والے نے۔ جس وقت مسجد کے اندر آؤ کوشش کر کے اچھا لباس پہن کے آؤ، جس طرح جمعہ والے دن محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ نماز جمعہ والے دن نماز جمعہ تو قبل مسواک کرو، غسل کرو، اچھا لباس پہنو، اگر نیا لباس ہے تو نیا لباس پہنو، اگر نیا لباس نہیں پرانا لباس دھو کے پہن لو، اور خوشبو لگا کے بالاں دے اندر کنگھی کر کے مسجد دے اندر آؤ، کیونکہ اللہ پاک خوبصورتی اور اچھائی نو پسند کر دینے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرمان دینے اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبہ، آقا علیہ السلام فرمان دینے جس وقت مسجد دے اندر آیا کرو خوبصورت لباس پہن کے مسجد دے اندر آیا کرو، صاف ستھرا لباس پہن کے، یہ نہیں کہ گندے مندے کپڑے لے کے اسی مسجد دے اندر آئیے، کیونکہ ایک تے ساڑھے لوگاں دے کول بہانے بہت نے، لو جی اسی کام کاج دے اندر مصروف ہاں، پہلے نمبر دے ساڑھے کو پہلا بہانہ یہ موجود ہوندا ہے۔ اگر کسی نو کہہ دیے کہ آؤ مسجد دے اندر نماز پڑھن چلیے، نہیں جی میرے کپڑے نہیں صاف، حالانکہ مسلمان واسطے کی حکم ہے کہ ایک لمحہ واسطے بھی ناپاک اور پلیت نہ رہے، جس وقت ناپاک جنبی ہو جائے فوراً اپنے کپڑے نو پاک کرے اور کوشش کرے کہ ہر وقت باوضو رہے، اگر ہر وقت باوضو نہ رہے لیکن اگر کپڑے صاف نہیں تو یہ واسطے ہلاکت دا سبب ہے۔ کپڑے کم کر دیا انسان دے گندے ہو جاندے نے، لیکن اس دا مقصد یہ نہیں
کہ اسی نماز تو بچ جاواں گے، اسی نماز نہیں پڑھاں گے۔ نماز پڑھنے واسطے کپڑے صاف ہونے، پلید نہ ہون، صاف ہون کہ انسان نماز نو پڑھ لے۔ اور جس وقت مسجد آداب دے اندروں، جس وقت مسجد دے اندر داخل ہو، پہلے دایاں پاؤں مسجد دے اندر رکھو اور دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ مسجد دے اندر اسی اللہ دی رحمت نو سمیٹن واسطے آنے ہیں، اللہ دی رحمت دے فرشتے اس مسجد دے اندر پہلے تو موجود ہوندے نے، اور جس وقت بندہ مسجد دے اندر سنت دے مطابق دایاں پاؤں پہلے رکھے گا اور دعا پڑھے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ اور جس وقت مسجد دے اندروں نکلنا ہے، اپنا بایاں پاؤں بازار دے اندر پہلے نکالنا ہے اور دعا کی پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ جس وقت مسجد دے اندر داخل ہویا، اے اللہ تو رحمت دے دروازے کھول دیتے، اے اللہ مسجد دے اندروں باہر جا رہا، اے اللہ تیرے فضل دا سوال کرنا، اے اللہ مسجد تو باہر بھی تیرے فضل تو بغیر میرا کوئی کام کامل نہیں، اے اللہ تیرے فضل دا سوال کرنا۔ اور جس وقت مسجد دے اندر آؤ، سب تو پہلا کام کی کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت مسجد دے اندر داخل ہوو ادو تک ہرگز نہ بیٹھو جدو تک 2 رکعت تحیت المسجد ادا نہ کر لو، بلکہ صحابہ کرام فرماندے نے اگر اسی مسجد دے اندر کسی اپنی غرض تو اپنی ضرورت تو جانے، سب تو پہلے 2 رکعتاں مسجد دے اندر نوافل ادا کرنے، پھر مسجد دے اندر بیٹھ دے۔ اور حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے مسجد دے اندر داخل ہوئے جمعہ دا دن نے فرماندے نے داخل رجل یوم الجمعۃ والنبی یخطب، ایک بندہ مسجد دے اندر داخل ہویا، آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آقا علیہ السلام نے دیکھیا کہ ایک بندہ مسجد دے اندر داخل ہویا اور سدھا آ کے بیٹھ جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے، قال صلیتا، اے بیٹھن والیا کیا تو نماز نو ادا کیتا ہے؟ یہ جواب دین لگے، قال لا، اے اللہ دے پیغمبر جی میں باہروں آیا، آگے مسجد دے اندر بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے، قم فصلی رکعتین، آقا فرمان دینے اے بیٹھن والے کھڑا ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر مسجد دے اندر بیٹھ۔ یعنی خطیب جس وقت خطبہ دے رہا ہوئے اس دے دوران گفتگو کرنا کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت خطیب خطبہ دے رہا ہوئے، امام قاری صاحب ممبر تے کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسے بندے نو اے کہہ دیندہ ہے کہ خاموش ہو جا، فقد لغوتا، اس طرح جس طرح اس نے گال کر دیتی ہے۔ خطیب دے خطبہ سنن دے دوران اگر اتنی بات کہہ دو کہ خاموش ہو جا، اتنا بڑا گناہ ہے، فقد لغوتا، کہ جس نے اس نے لغو بات کی تھی یعنی گالی دیتی ہے۔ اور جس وقت خطیب خطبہ دے رہا ہوئے اس وقت محبوب پیغمبر نے کی حکم فرمایا کہ جس وقت مسجد کے اندر داخل ہو پہلے 2 رکعتاں پڑھو پھر بیٹھو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت نہ کرے، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، آقا علیہ السلام فرما دینے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تاڑے اندروں جدوں کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوئے سب تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، اتنی دیر تک مسجد کے اندر نہ بیٹھے جتنی دیر تک 2 رکعت نماز نہ ادا کر لوے۔ اے 2 رکعت صرف تحیت المسجد نے، اے مسجد رہا کہ جس وقت تسی مسجد کے اندر آو تے 2 رکعتاں لازمی ادا کرو۔ اگر انسان 2 رکعتاں نہیں ادا کرے گا کل قیامت والے دن مسجد دا مجرم بن جائے گا اور محبوب پیغمبر دے حکم دی نافرمانی ہو جائے گی۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا
مسجد کے اندر اچھی آواز دے نال گفتگو نہ کرو، آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے اگر کسی دے نال گفتگو کرنی ہے آرام دے نال آہستہ آواز دے نال گفتگو کرو، کیونکہ بلند آواز کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دی مسجد کے اندر آواز بلند ہو جاندی ہے وہ ایسے طرح کہ جس طرح گدھے دی آواز ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر کسی قسم دی کوئی تجارت نہ کرو، مسجد کے اندر کسی قسم دا کوئی سودا نہ کرو، بلکہ محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر کسی نو مسجد کے اندر کوئی تجارت کوئی سودا کرتا ہے دیکھ لو، آقا فرماندے نے او دے واسطے بدعا کرو لا اربح تجارتک، اللہ پاک تیری اس تجارت دے اندروں برکت نو اٹھا لو۔ مسجد کے اندر گم شدہ چیز دا اعلان کرن تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی گم شدہ چیز دا اعلان مسجد کے اندر آ کے نہ کرو، مسجد کے اندر تھوک پھینکن تو منع فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اللہ واسطے نے، اللہ دی عبادت واسطے نے، مسجد کے اندر آؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس مسجد کے اندر بیٹھو اور قرآن دی تلاوت کرو۔ اور ایک اس جگہ تے ایک اہم بات نو ذکر کرنا چاہنا کہ اکثر اوقات فرض نماز یعنی جماعت مسجد کے اندر انسان لیٹ ہو جاندہ ہے، جماعت کھڑی ہوندی ہے، عموماً فجر دی نماز دے حوالے دے نال اکثر لوگ پیچھے آ کے نماز نو ادا کرنا شروع کر دیندے نے، یعنی سنتاں ادا کرنیاں شروع کر دیندے نے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت امام فرض نماز دی جماعت کروا رہا ہوئے تے پیچھے کوئی بھی نفلی نماز نہیں ہوندی۔ بڑی اہم بات ہے کہ جس وقت امام فرض نماز دی جماعت کروا رہا ہوئے اس وقت پیچھے نوافل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور فجر کی سنتاں دے متعلق محبوب پیغمبر دا حکم ہے کہ جڑیاں فجر دیاں سنتاں رہ جان سورج طلوع ہون تو بعد پڑھیاں جان۔ پھر اس تو بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر تو فارغ ہوئے تو ایک صحابی رسول نے دیکھا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نماز تو فارغ ہو گئے، فرمان لگے الصلاۃانی، اے عمران کیا تو 2 نمازاں پڑھیاں؟ تے حضرت عمران بن حسین فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر میریاں فجر دیاں سنتاں رہ گئیاں سن، میں نماز تو بعد فجر دیاں سنتاں نو ادا کر رہا سن۔ نماز فجر تو بعد نماز عصر تو بعد ممنوع اوقات نے جدوں تک نماز عصر تو لے کے مغرب تک سورج غروب ہون تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح فجر دی نماز تو بعد سورج طلوع ہون تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن حضرت عمران نے 2 رکعت سنتاں پڑھیاں۔ آقا علیہ السلام نے اس بات دی اجازت دیتی، منع نہیں فرمایا، اس واسطے اگر سنتا رہ جان علماء کرام دا اس بات دے اتفاق ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے کہ نماز فجر تو بعد سنتا نو ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی ساری مصروفیات ہے اگر اسی سورج طلوع ہون دا انتظار کریں گے یقیناً بات ہے کہ ساریاں فجر دیاں سنتا رہ جان گے۔ پہلے تو انسان نو کوشش کرنی چاہیے کہ فجر دیاں سنتا نماز تو پہلے ادا کر لے۔ اور نماز دے حوالے دے نال خصوصاً فجر اور عشاء دی نماز دے حوالے دے نال ایک حدیث بیان کرنا چاہنا۔ اکثر لوگ یہ کہندے نے کہ یار عشاء دی نماز یا عموماً فجر دی نماز دے متعلق کہ فجر دے ٹائم آنکھ نہیں کھولدی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا فجر اور عشاء دی نماز نہیں پڑھدا وہ منافقین دے اندر ہے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسقل المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ آقا فرماندے نے منافقین دی علامت دے اندر ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت ادا نہیں کر دے۔ نماز فجر اور نماز عشاء جڑا بندہ با جماعت نماز نہیں ادا کردا یہ بھی منافقین دے اندر شامل ہے۔ اگر اسی ظہر دی نماز با جماعت پڑھ لیے، عصر دی نماز با جماعت پڑھ لیے، مغرب دی نماز با جماعت ادا کیتی ہے،
عشاء نہیں پڑھی، فجر نہیں پڑھی، اسی منافقین دے اندر ہاں۔ اگر عشاء پڑھ لی فجر نہیں پڑھی پھر بھی اسی منافقین دے اندر ہاں۔ انہاں دو نمازاں خاص طور تے فجر و عشاء دے متعلق مسجد دے اندر آنا اتنا ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء دی نماز جڑی ہے یہ مسجد دے اندر جاواں گے سانو کھانا ملے گا، محبوب پیغمبر فرماندے نے مینوں پتہ ہے کہ تسی گھٹنیاں دے بل اگر چل کے آنا پئے تسی مسجد دے اندر آ جاؤ گے، لیکن جیڑا بندہ نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت مسجد دے اندر آ کے ادا کر دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ نماز عشاء با جماعت ادا کر دے اللہ پاک اس بندے نو ادھی رات دا ثواب عطا کر دیندے نے، اور جیڑا بندہ نماز فجر با جماعت ادا کر دے ایک تے دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں اللہ پاک عطا فرما دیں گے، دوسرے نمبر تے اللہ پاک پوری رات دا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس واسطے کوشش کر کے خصوصاً فجر اور عشاء دی نماز جڑی ہے انہوں مسجد دے اندر با جماعت ادا کریا کرو، مسجد دے نال محبت کریا کرو۔ اگر کامیابی چاہندے ہو، اگر جنت چاہندے ہو، اگر محبوب پیغمبر دی سفارش چاہندے ہو کہ کل قیامت والے دن اس آگ دی تپش تو سورج دی تپش تو اللہ دے غضب تو بچ جائیے، اللہ پاک سانو نظر رحمت دے نال دیکھن، پھر سانو مسجد دے نال محبت کرنا ہوئے گی، مسجد دے اندر آ کے بعد جماعت نماز نو ادا کرنا ہوئے گا، مسجد دی صفائی کرنا ہوئے گی، مسجد نو صاف ستھرا رکھنا ہوئے گا۔ اور محبوب پیغمبر نے کتنا بڑا اجر فرمایا کہ جڑا بندہ مسجد دے اندر ایک تنکا اٹھا کے بھی باہر رکھ دے اللہ پاک اس بندے دے ایمان دی گواہی دے دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔